आशिल्ल्या पश्चिम घाटाच्या रानक्षेत्रात एकूण 58.22 चौरस किलोमीटरचो उणाव दिसून आयलो। महत्वाची गजाल म्हळ्यार गोयच्या पश्चिम घाट रानवाठारांत 11.86% उणाव दिसून आयिल्ल्याचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान जारी केल्ल्या अहवालात म्हटला। वेलकम बॅक अगेन ऑन माय चॅनल जयसन मॅक्स। राधे राधे। आज 11% कशा डिक्रीमेंट जालेले आसा ह्या जंगलाच्या एरियांनी आनी हे ट्रूथ आसा। गोंयान जर जंगल उरोना, गोंयान जर झाडां उरोना, गोंयान जी ग्रीनरी जी आमकां देवान गिफ्ट केलेली आसा ती ग्रीनरी उरोना न्ही, गोंय जो आशिल्लो तो गोंयाचे वाडटोळे जावपाक टायम लागपाना। हे गव्हर्मेंट आपली बॉल्सां भरपा खातीर खंय तरी मायनिंगेक लायसन दिता। ते मागीर वेदांताक आसूं या तेजे पयलू जे कोण मायनिंग करून गेल्लेले आसा पळय तिंकाय आसूं, गव्हर्मेंट फक्त ते एजंटा कडल्यान त्या ऑर्गनायजेशन कडल्यान पयशे घेता। आनी हे बाय बसली हे जे मिनिस्टर जिंच्यो एरियाज ते मायनिंग सॅक्टरान येता पळय या मायनिंग एरियाजान येता पळय ते बाय बसली तेंचे कडल्यान ब्रायब्स घेता। विदाउट दॅट सपोर्ट मायनिंग कशा मायनिंगेक कोणूच परमिशन दिना या मायनिंग चलोवंक शकना। बिंदास ते छाती फुडें काडून मायनिंग चलयता। आनी जंगल डिस्ट्रॉय जावपाचें दुसरें एक रिजन आसा की येता वयता थंय नाका जाल्ले प्रोजेक्ट हाडटा। डबल लेन हायवे ट्रॅक आहा पळय रेल्वेचो जो फक्त कोल एक्सपोर्ट करपा अदानीक, आनी अदानीची बॉल्सां भरपा आसा। कित्याक अदानी PM मोदीच्या गव्हर्मेंटाक भरपूरशे कशा फंड दिता आनी पार्टी फंड दिता। दीस इज द ट्रूथ। आनी आमकां हें समजों जाय। जर आमकां समजना न्ही जाल्यार आमची ती जंगलां आसा पळय ती फक्त बुकांनी उरतली। मागीर अशें जातलें डेजर्ट एरिया जातली गोंयूय बीन। आनी जेन्ना जंगलां कट केल्ली वयतली पळय पुरी जेन्ना झाडांच आसपाना व्हडली व्हडली तेन्ना तो पावस घो घो करून पडटलो पळय तेन्ना तुमची जमीन सुद्दां तुमच्या पांया पोंदा उरपाना, व्हांवोन वयतली जमीन। आनी आमकां फुडें आमचो फ्युचर आहा पळय गोंयाक खंय तरी आसा, गोंय पुरें खाली करून आमकां वयर वेस्टर्न घाट चडोन मागीर वयर सेटल जावपाक पडटलें। हें ट्रूथ आसा। आयज जे आमकां गोंयान ब्युटी पळोवपाक मेळटा, जी गोंयान आमकां नैसर्गीक संपत्ती आसा ती संपत्ती पळोवपाक मेळटा पळय ती डिस्ट्रॉय जावपाक टायम लागपाना। आनी हो गव्हर्मेंट सामको रिस्पॉन्सिबल आसा। CM सावंत आहा पळय तेजी भरपूरशी स्टेटमेंट्स आसता। फक्त कशें आसा तात्पुरतें सोल्युशन या फटिंगपणां, स्वताची बॉल्सां भरपाचीच तयारी चल्लेली आहा तेजी। भरपूरशे स्कॅम्स हायलायट जाले, जॉब स्कॅम हायलायट जाले, आतां कोण न्यूजान उलयत ना। लँड स्कॅम हायलायट जाले, आतां कोण न्यूजान उलयत ना। दिस इज वॉट द सिच्युएशन बिकम ऑफ गोवा एंड दीस ऑल मिनिस्टर्स हू देर इन द रुलींग आर डिस्ट्रॉयींग गोवा। दिस इज द ट्रूथ। जर आमी आयज तेंचे अगेन्स्ट ते 40 MLAचे अगेन्स्ट आवाज काडूना न्ही जाल्यार आमचो गोंय आमकां पळोवपा सारको उरपाना। हें सत्य आसा। हा व्हिडिओ चड वाडयना, जाता तितलो व्हिडिओ शेअर करा सो दॅट ईच एंड एवरी गोवन should understand the importance of these jungles. Thank you for watching. Radhe Radhe.